Atras. Sa mga to guys. Yan daw dito na daw. Daw. Hi guys. Yan lang kaya tayo. Sige na. Ada lagi tabut. Buang ulit ka beres mo. Wala na pagod ko. Pata lagi lagi tabut kaya lagi na kaya pagod. Buang manggiday ka gyud. Kira man dili. Balik ta kamot ana. Hey guys. Video ra gyud. Video ra gyud. Okay, so mga na to guys, nagyan namong kuan vlog